हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रियंका मु स्वागत कर मोर एक न्यू ब्लॉग को आपण मैंने केमती अच्छा मुझे बहुत भल अच्छी आशा कर भी बहुत भल थे। तो आज मैंने बाप घर रही आज 5 दिन हो तो काली तो माने बाबू आसते रातिर बाली जात्रा भी देखापी जाते आउ चिकेन मिकेन भी होता खाई खाई से पलि आउ आज माने सकाळे मु उठिकी गाधे सारे आउ ठाकुर पूजा भी आज मैंने कर देछि। तो तापर ये आम छात उपरक आसचे मा पु बसिक खायापी आ थंडा भी बहुत जोर पकेलानी। तो पवन पवन दौचु ये छात उपर माने शीत दिन छात उपर खाइबा माने मजा किसी अलग थाए। छात उपर बसिक माने ये आम बसचे मा पु छात उपर बसिक खाइबा ए आउ देखंतु मु कौन कौन खाऊची आउटी माँ सकाळ आज तार भात कर देछि आउ काल रात जो चिकेन थिला चिकेन आउ अंडा आलू झोल होइछि आ चिंगड़ी आलू का पकई सब घांट होइछि। मो पु तार एठी बसी खाइते नागी होइछि आ मु जाउचे खाइदेमी खाई खुआ देकी किआड़े टिके बुली बुला कि चली आसिकी पुणी शुई पड़वा शुई उठिकी पुणी खाई खुआ देकी बुलते बाहर जावा। तापर आउ बेसी दिन दिन जो 2 दिन रहीमी तापर पुणी शाशु घर को पलैमी खाई दिए आ खाई खुआ देकी तापर मु आपण मानक सहित कथा होछि। चिकेन भात तो मा पो खाई मुझे शुई पड़ी तापर बापू पुणी कॉल कले कि कहले कि जाओ चिकेन नहीं कि आसो आ दिन माने से आसो आम घर को पुणी काली राति माने चिकेन होता पुणी से कहले कि मुझे घर को आउ कौन है तो कहलु किसी नहीं अंडा झोल होता से कहले कि मु अंडा झोल खाइबनी आउ चिकेन खाइबी आउ मो भाई की पठे सान भाई की पठे जाकि चिकेन नहीं कि आसो आसने पुणी पुणी चिकेन करी कले सी खाइबे। तो जाऊँगी देखे सी आसला कि नहीं माने काम खाली लगुंट आ कि नहीं आमर एक्चुअली सकाल भात हो सारा बापा खाई कम बाहरी होते आम भी माँ पो मैंने खाई खुआ देते पुणी सी आसवे कहले तो पुणी माँ हाई भात बसैला आउ जाऊँ छुआ को पठे चिकेन नहीं कि आसो पुणी चिकेन आसले रांधीमी आउ मना कर चिकेन आसिक आम पहुँची गला तू रही ना क्या जीवु आज लाइन ना पावर कट हो 3टा खंडे बेले बोधे लाइन आसो आठी सब माने माँ तार मसला आनिक बाटिक रखी ये चिकेन और सब प्याज का सब काटी तेल भी पकई दे सारे जाऊँ जल्दी रांधि देमी कहीं 2टा हो गला आ खाइबा समस्ते लेट भी हो राति रुंदा सारे तापर देखो आमर चिकेन कषा भात रेडी आउ बाबू भी आसिक आमर नागी खाइते बिलोई मान सब हड़ हड़ हो पाखर भल लगुच ना लो बाबू नो जीवन किस आसल के है ना फोकस मोबाइल एका नेल ना सब जाओ घर जा पहुँची फोन मारियो छाड़ी के पड़े गले मत किस करी आउ छाड़ते जीवन से एकला जीवे ना बाबू तो आमर पड़े गले आउ काली तो रातिर चिकेन खाइथिनी आज सकाळे मैंने भी चिकेन खाइथिनी आ से ना आउ जे दीपर जे छुआ आनी चिकेन आ खाई नी भल लगुना जमार मैंने मत मैंने भल ही लगला कि गोटे गंधेला मुझे जमा खाइनी खाई खाइका मैंने विरक्त लगे से खाइले खाली बाप पुओ से खाईदे चिकेन आउ से खाई खुआ देकी पलि गले एवं शुई भी ना आज दिन बहुत लेट हो गला रंधाबड़ा सारिकी कम सारा बेलू बहुत लेट हो गला तो शुई भी ना आउ सी शुई उठिकी एवं ही जस्ट पलि गले। तो जाए देखी टे बुलिकी आसिक आज जल्दी टे खाई खुआ दे शुई पड़ी मैंने न शुला बेलू मुंड फुंड बहुत जोर बिंधुचु ठंडा भी बहुत जोर पकाचु ठंडा लगुच
ମାନେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ବି କିଛି ଆଣିନେ। ଆମର ସେଠି ମାନେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପକେଇ ନଥିଲା, ଏଇଠି ଆସିଲା ପାଖରୁ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ପକେଇଛି ମାନେ ଧାରଣା ବାହାରେ। ଯାଉଛୁ ଏବେ ଦେଖି ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ମୋ ପୁଅ ତ ତାର ଶୋଇଛି, ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସି ତାପରେ ଯାଉଛୁ ଖାଇଦେମି, ଯାହା ନିଦ୍ରା ଖାଇଦେମି, ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିମି ଆଜି ଜଲ୍ଦି। ରେଡି ହେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଆଡ଼େ ବାହାରୁଛୁ କିଆଡ଼େ? ମୋ ଗଲୁ ଗେଲୁ ଏ ଖେ ଖେ କାଶୁଛୁ ତାକୁ ନା ଏଇ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଚାହିଁଦେନି, ଟିକେ ହସିଦେନି, ଟିକେ ହସିଦେନି, ହସିଦେ ହସିଦେ। ତ ପିସା ଟିକେ ଧରିଥାନ୍ତେ, ପଲେଇ ଗଲେ ଧରି ପାରିଲେନି। ଦେଖା ହଉଛୁ ନା କିତବେ କିତବେ ଏଟା କିତବେ ଏଟା ନା ଯାଇ ନାହିଁ ଜିମି সোমবার ହାବିଲଦାର लो ହେଇଲୋ ଶୟନ କରିଛି ସିଏ। ସେ ତାର କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇଛି, ସେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିନି ତା ଘରୁ। ତାକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛୁ, କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇଛି। ସେଠି କାକି କିସ କରୁଛନ୍ତି? କାକି ତୁ ବୁଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛୁ? ସେଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳେ ହେଁ କିସ ଧରିଥିଲ? ଓହୋ, ତାଙ୍କର ଶନିଶ୍ଚର ମେଳା ଭୋଗ ହେଇ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା। 8 ଦିନ କାକେଲି ଟିକେ ଭୋଗ ଖାଇଦେ। ଖର୍କିତେ ନାଗେଇଛ ନା? ପୁଲି ଘରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଲି ତାର କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଲାଜୁନି? 4:30 ହେଲାଣି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇଛୁ। ତମ ପେଡ଼ା ଖାଇକି ହାଲତ ଖରାପ। ସାରା ଆସୁଛନ୍ତି, ସାରା ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ତ। କେଠି ଚାଲିଲ? ସେ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛୁ, ହସ୍ପିଟାଲର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ନର୍ସ ବାବୁ ଇଏ ଆମର। ହଁ ମୋ ମା ଡାକିଲାଣି, ମୁଁ ଆସେ ହେଲା। ଆସିମି କେନ ଡାକୁଛୁ? ମୋ ଛୁଆ ଉଠି ସାରିଲାଣି ବୋଧେ। ପୁଅ ତାର ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ମୋ ମା ଡାକୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାର ଉଠିକି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛୁ। ଦେଇକି କହିଲା ଟିକେ ଆସିବ ବୁଲିତେ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ବୁଲେଇତେ। ତାର ହେଇ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। କେଇଠି ଯିବୁ? କେଇଠିକି ଦିନ ଯେ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ପା। ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛୁଆମାନେ ହେଇ ଦେଖ ଟିଉସନରୁ ସବୁ ଛୁଟି ହେଇକି ଆସିଗଲେଣି। ଜାନି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ଗୋଟେ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ। ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗଟା ସିଏ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ କାଲି ଆସିଥିଲା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିନି ଆଜି ଆସିବି ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ବୋଧେ ସେ କିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦିନ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଆଉ ପଳେଇ ଗଲା ସିଏ। ଦେଖେ ତାକୁ ଆଜି କଲ୍ କରିମି, କାଲି ଆଡ଼କୁ ଯଦି ହବ ତ ତାକୁ ଡାକିମି। ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବା ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପଳେଇ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ପା। ଦାଦା ତ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଶୋଇଥିଲୁ? ଦାଦା ପଳେଇଛନ୍ତି, ଦାଦା ପଳେଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଫୋନ ମାନେ କିସ ହବ? ତୁ ତ ଶୋଇଥିଲୁ, ପଳେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲେ ଆ ପଳେଆ।